Directo brutto. Bihik bai Walai tawar Saka wa kasajak Bwsai abai no koktama kasaka Dormanagor Kameshwar amchayo Soiman kha nukungni kesekireng kitingai Bihik bai Walai tawar Saka wa kasawi thangka Bwsai sak thaisinai hneida kamani kalaikha hayake Bihik no sikrina bagida kamani kalaikha Soiman yakebo tawar Saka wa kasawi bogola jajak Bwsai achumsai yathek keplewi kalaikha hinke kotor deramung derawi mano tawar Kuchuk Saka wa Bwsai no kamani nugui wana jagai tongbaikha kamini lukuro झगड़ा किया देखो हमारा है बोलने के चलो देखवा दो तो आदमी कोई नहीं सुनता है कौन मारा तुमको हमारा है कौन मारा है बीवी लोग ने झगड़ा किया है बीवी के साथ झगड़ा किया था मारा कौन तुमको कोई नहीं जब जाते हैं उठाने के लिए तब जब बार मुड़ी हेट देता है पकड़ के तुम इधर क्यों चढ़ा है ऊपर क्यों चढ़ा है वो बोलता तुमको कोई नहीं तो हम भी बोले तुमको भी हमको भी कोई नहीं है जाओ हम मर जाएंगे जाकर चलो मर जाएंगे तब जाकर रोड पर भी सवालता हम बोले खाना बनाओ तो बोलता है अबे साले बीबी ने बोला मर जा तू मर जाएगा बोलते हैं नहीं बनाता है कोई आदमी रहा है सर तो कोई भी खाना ठीक रखे कि ना उसको बीबी खाना नहीं बनाता इनसे तुम ऊपर में चढ़ के मर जाएगा चल मर जा हम मर जाते हैं उसके ऊपर चढ़ गया যে জায়গাটা কি এবং কি হয়েছিল ঘটনাটি? জায়গাটা হলো কামেশ্বর বাট্টা বিশু এসের বাট্টা সম্ভবত। এখানে একটা পালাটানার যে হাই ভোল্টেজ লাইনটা গিয়েছে ওটার মধ্যে একটা লোক উঠে উপরে উঠে ফেসে গেছে আর কি। আমাদেরকে এটা কল দেওয়া হয়েছে। তা আসার পরে লোকাল পাবলিক বলেছে ও আস্তে আস্তে নামছে, আমরা না আসার জন্য আমাদেরকে দেখে হয়তো ভয় পেতে পারে। এমনি কি জানতে পেরেছেন লোকটা কোন জায়গা, স্থানীয় না ইটভাটার? না ইটভাটার বললো তো, স্থানীয় নয়, কারণ বিহার বাড়ি বলেছে। ওনার নামটা কিছু? ওনার নাম সুনীল মাঝি বলে। Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai beno manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo kotal jorani machine bai takja naithok bumulni paleni rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারু যত মানথগো হাইকে লিরিতা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বড় ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফালজাগো মানথগো জেরক রিগনাই বানিয়া খ্লাইনাই বড় ও ফাল নকরিনো রিগনাই রিসা হোলসেল তলাঙ্গই বানিয়া বখলাই মানাই হাইকে লিরিতা তংসিদি করংদি নিকুমা আগরতলা নর্থ বানমালিপুর নিয়ার ইয়ংস কর্নার ক্লাব ওয়েস্ট ত্রিপুরা मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोक दूर नंबर 87878315552 /82589191171 /8119938 548